Hello. Kita ba ito ninyo? Uy, kita ito. Ikaw na po. I love my money, so yes, I do. I love my money, so yes, I do. I love my money, so yes, I do. I love my money, so I want Kasi nabunot ni mo manong. 14. Eleven si nanay. I love my money too, yes I do. Parang tara mo. I love my money, so but I want to. 11. Dili nang inside na bunot nang. Okay. Kangkuan man dagoy. Sayaw. I love my money too, yes I do. I love my money, so yes I do. I love my money, so yes I do. I love my money, so but I want to. Number 5. Sa may mga sulod taon na anak. I love my money too, yes I do. I love my money, so but Ang panang si Archie 12. Archie. Oh, mana. Yes, I do. Ah! Manong daghan man ang inyo. Na pag-ilis salaman mong duha diha. Yes, hi. Dalon ko na taon. Ano na yung mga bunutan eh? Ako na. Iwan mo na yun. Ano ta? Pali... Cake mo na, i-slice palihog mo na. Bugnawan ko ito. Oh, salin! Hawa salin! Hawa sa ba? Hawa sa! Hawa salin! Abala mo eh. Plato. Ano? Naniram. Dua kayo naniram. O, kana ka sama na. Dua kayo naniram. Tangan. O, kana na, oy.
Alfred, wapo. Ay, ang hap. Picture TV, apel dito, te.